आलू छोट बड़ धनी गरीब समस्ते भल पाती आलू को आलूटी आपण माने मटन चिकेन जो कौन सी जिनस तरकारी रे मिसिले भल लगे टेस्ट लगे आउ एई आलू को नहीं मु आज करी गोटे न्यू रेसिपी बा छोट आलूर रेसिपीटी आजिकल साधारणतः खरा मासरे एई छोट आलू बा बेबी पोटाटोटी मिले आउ बेबी पोटाटो को भी समस्ते भल पाती ए साधारणतः यह पहाड़िया अंचल मिलता है आउ मु जाइथिली मार्केट को मार्केट धरिकी पळे आसली एई बेबी पोटाटो आलू। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल KNS फैमिली ब्लॉग को आपण मानकु स्वागत जनाउछि गोटे नुआ रेसिपी वीडियो रे। चलंतु आजिर वीडियोटी स्टार्ट कर दबा। आज मु नहीं जाइछि 1 kg छोट आलू बा क्यूट पोटाटो बा बेबी पोटाटो। मु प्रथमे 1 kg आलू को वाटर रे पानी रे धोई देली। धोई देबा पर कोन कल ना प्रेशर कुकर रे पानी 2 लीटर पकई से बेबी पोटाटो को मु सेतरे बॉइलिंग पाई छाड़ी देली। देखंतु आउ पानी 2 लीटर खंडे पकई देली। पानी पड़िबा सहित मु सेतरे किछि लुण 1 चमच मिक्स कर देली। तापरे कवर कर देली। 3टी सीटी बाजिबा पर्यंत ता सिझी जीवो। एपटे कोन गलना मु मटर छुई नि जेछि 300 ग्राम आउ पियाज सुंडार पियाज बा ओनियन को नि जेछि। प्रथमे कोन कली मु धनिया पत्र गोटे माने गोटे बिड़ा नि मु ताको पीस पीस माने छोट टिक टिक करी चॉप करी काटी देली। धनिया पत्र रेडी हो जाइछि। देखंतु धनिया पत्र मध्य रेडी हो गला। या परे पियाज सुंडार चोपा छोड़ी देली, ता ऊपर काटी देली। काट साला परे मु ताको काटी दउछि 4 पीस करी। देखंतु लंबा लंबा करी मु काटी दउछि काहेकि ना ए पियाज सुंडा पड़ले ता टेस्ट आसे। आउ एटा होछि नोआ पियाज आउ खरा मासरे ही मिली थाए ए पियाज सुंडार पियाजटी। एथिरे ए रेसिपी रे पड़ले बहुत टेस्ट लागिबो। सेति मु मार्केट को जाई आनिथिली आउ मु भल भाव टिक टिक करी काटी देली। देखंतु लंबा लंबा कर काटी दिछि। तापर कोन करना पियाज गुडे 4-5 गोटी को मझिरु फाळ करी ताको 2 फाळ करी मु काटी दउछि। पियाज कटा भी हो जाइछि। देखंतु रेडी हो जाइछि पियाज कटा। तापरे मरच कटा भी हो गला। तापर देखंतु ए जिंस गुडा को रेडी हो जाइछि। मु काटी की रेडी करछि। मटर छुई चोपा छोड़ी दीछि। तापरे आलू रो चुपा मध्य छड़ा हो जाइछि। बॉइलिंग हला परे मु कोड़े काढी दिथिली। तापर कोन कली ना मु फ्राई पैन रे तेल 200 ग्राम नेली। 200 ग्राम नेला परे से बॉइल हेतिबा आलू को चोपा छड़ा आलू को मु ताको टी तेल रे फ्राई कर दूची। काहेकि ना फ्राई कले ही एही रेसिपी रो टेस्ट भी आसीबो। तापरे 3 मिनट खंडे मु फ्राई कला परे ताको गोटे जगह रे मु काढी दउची। तापरे बाकी तक तेल थिबा से फ्राई पैन रे मु किछि जीरा पके देली। जीरा सहित मु ऐड कर देली पियाज कटाई थिबा पियाज 200 ग्राम। या सहित अदा रसुण पेस्ट बड़ चामच रे 2 चामच खंडे मु सेतरे ऐड कर देली। तापर ऐड कली टमाटो प्यूरी। काहेकि टमाटो प्यूरी पकेले टिके ग्रेवी आसीबो, भलो टेस्ट आसीबो, मोटा रहिबो ग्रेवीटा। सेति पे मु टमाटो प्यूरी को ऐड कर देली। ऐड कला पर ताको पुणी तेल बाहरिबा पर्यंत कषि दउची। देखंतु तेलटी बाहरी पड़ची। सेतरे मु तापर ऐड कर दूची हल्दी गुंड 1 चमच। तापर हमर जो पियाज संडार पियाज माने हमरो ओनियन जोटा ताको मु ऐड कर दिली। सेतरे स्प्रिंग ओनियन रो ओनियनटा मु सेतरे ऐड कर देली। तापर मु फ्राई कर दूची
এই পিଆଜ ସଣ୍ଡାର ପିଆଜ ପ୍ରାୟ 200 ଗ୍ରାମ ଖଣ୍ଡେ ହେବ। ତାକୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ହିଁ ପକାଇଦେଲି, ତାପରେ ତାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିଦେଉଛି। ଫ୍ରାଏ କରିସାରିବା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଫ୍ରାଏ ହେଲା ପରେ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି, ଆମର 4 ଗୋଟି ଯେଉଁ କଞ୍ଚାମରିଚ ରେଡ଼ି ହେଇଥିଲା, ମାନେ ଫାଳ କାଟି ଦେଇଥିଲି, ସେଥିରେ ଏଡ଼୍ କରିଦେଲି। ତାପରେ ଆମର 250 ଗ୍ରାମ ମଟର ଛୁଇଁ, ତ ଚୋପା କାଟି ଦେଇଥିଲି, ମଟର ଛୁଇଁ କଞ୍ଚା ମଟରକୁ ସେଥିରେ ଏଡ଼୍ କରିଦେଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଫ୍ରାଏ କରିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କଞ୍ଚା ମଟରକୁ ଏଡ଼୍ କଲା ପରେ ମୁଁ ଫ୍ରାଏ କରିଦେଉଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଏଡ଼୍ କଲି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ସଲ୍ଟ ବା ଲୁଣକୁ ଏଡ଼୍ କରିଦେଲି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ। ତାକୁ ପୁଣି ଫ୍ରାଏ କରିଦେଉଛି। ଏ ରେସିପିଟି ଗୋଟେ ନିଆରା ରେସିପି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ତାପରେ ମୁଁ ଏଡ଼୍ କରିଦେଲି ସେଥିରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ବା ଚିଲି ପାଉଡ଼ର 1 ଚାମଚ ଓନ୍ଲି ମୁଁ ଏଡ଼୍ କରିଦେଲି। କାହିଁକିନା ଆଗରୁ କଞ୍ଚାମରିଚ ବି ପଡ଼ିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଯାହାକୁ ଯେତେ ରାଗ ଦରକାର, ତିଖା ଦରକାର, ସେମାନେ ସେଇ ଅନୁପାତରେ ପକାଇବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଥିରେ 1 ଚାମଚ ରେଡ୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ପକାଇଲି। ତାପରେ ପକାଇଦେଲି ଆମର କାଶ୍ମୀରୀ ରେଡ୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର 1 ଚାମଚ। ତାପରେ ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ 1 ଚାମଚ। ତାପରେ ପୁଣି ଫ୍ରାଏ କରିଦେଉଛି। ଫ୍ରାଏ କଲା ପରେ ମୁଁ କିଛି ପାଣି ମଧ୍ୟ ଏଡ଼୍ କରିଦେଇକି କଭର୍ କରିଦେଇଥିଲି, ମାନେ 3-4 ଚାମଚ ପାଣି ଏଡ଼୍ କରିଦେଇଥିଲି। ତାକୁ ମୁଁ ପୁଣି ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଟିକେ ବାହାରି ଆସିଲା, କଭର୍ ହେଲା ପରେ ବାହାରି ଆସିଲା ପାଣିଟି। ତାପରେ ମୁଁ ଏଡ଼୍ କରିଦେଉଛି ଆମର ସେଇ ଫ୍ରାଏ ହେଇଥିବା କ୍ୟୁଟ୍ ପଟାଟୋ ବା ବେବି ପଟାଟୋ ବା ଛୋଟ ଆଳୁକୁ ମୁଁ ସେଥିରେ ଏଡ଼୍ କରିଦେଲି। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ହେବ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ସୁଟ୍ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଣିପାରୁନଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଏଡ଼୍ କରିଦେଉଛି ମଟନ୍ ମସଲା। ମୁଁ ଏଥିରେ ମଟନ୍ ମସଲା ଏଡ଼୍ କଲି, କାହିଁକିନା ମଟନ୍ର ଫ୍ଲେଭର୍ ଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମଟନ୍ ମସଲା ଏଡ଼୍ କରିଦେଉଛି। ତାକୁ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ମାନେ 1 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ତାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିଦେଉଛି। ପ୍ରାୟ ଆମର ସିଝି ଯାଇଛି ଆଉ ଫ୍ରାଏ ହେଇଯାଇଛି ଆମର ସେ ବେବି ପଟାଟୋ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଟିଏ କରିଦେବେ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଏଡ଼୍ କଲି କଟା ହେଇଥିବା ଧନିଆ ପତ୍ର। ସେଥିରେ ପ୍ରାୟ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଆମର ବେବି ପଟାଟୋ ମସଲା ଫ୍ରାଏ। ତାକୁ ମୁଁ କାଢ଼ି ଦେଇଛି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ଆମର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିବି, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ଆମର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଆଉ ଆପଣମାନେ ତୁରନ୍ତ ଦେଖିପାରିବେ ଆମର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ KNS ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ଲଗ୍ରେ ନୂତନ ମାନେ ନ୍ୟୁ ରେସିପି ଗୁଡ଼ାକ। ଦେଖନ୍ତୁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, କେମିତି କଲର୍ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ଆମର ଏଇ କ୍ୟୁଟ୍ ପଟାଟୋ ଫ୍ରାଏ, ମସଲା ଫ୍ରାଏ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକିରେ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।